नमस्कार बंधुरा चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। आज के आमरा किछु कारेंट अफेयार्स निये आलोचना करब जेगुलो विभिन्न सरकारी चाकरिर परीक्षार जन्य गुरुत्वपूर्ण। ताई भिडियोटी स्किप ना करे शेष पर्यन्त देखुन। आजकेर एपिसोडेर प्रथम प्रश्न, लोकसभार बर्तमान स्पीकार के? लोकसभार बर्तमान स्पीकार के? ऑप्शन ए ओम बिड़ला, ऑप्शन बी हरि कुमार, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी जी भी माभलंकर। तो प्रश्नटिर सठिक उत्तर होच्छे ऑप्शन ए अर्थात ओम बिड़ला। परेर प्रश्न, भारतेर बर्तमान प्रधान विचारपति के? भारतेर बर्तमान प्रधान विचारपति के? ऑप्शन ए रंजन गगोई, ऑप्शन बी डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन सी दीपंकर भट्टाचार्य, ऑप्शन डी हरिलाल कानिया। तो बंधुरा प्रश्नटिर सठिक उत्तर होच्छे ऑप्शन बी अर्थात डी.वाई. चंद्रचूड़। एर परेर प्रश्न, भारतेर बर्तमान कम्प्ट्रोलार एंड ऑडिटर जेनारेल अर्थात कैगेर हेड के? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। तो बंधुरा प्रश्नटिर सठिक उत्तर होच्छे ऑप्शन सी अर्थात गिरीश चंद्र मुर्मू। परेर प्रश्न, भारतेर बर्तमान यूपीएससी अर्थात यूनियन पाब्लिक सार्विस कमिशन एर चेयरमैन के? ऑप्शन ए मनोज सोनी, ऑप्शन बी मनोज झा, ऑप्शन सी मनोज कुमार, ऑप्शन डी मनोज मेहता। तो प्रश्नटिर सठिक उत्तर होच्छे ऑप्शन ए अर्थात मनोज सोनी। परेर प्रश्न, भारतेर बर्तमान अटर्नी जेनारेल के? भारतेर बर्तमान अटर्नी जेनारेल के? ऑप्शन ए आर वेंकटरामानी, ऑप्शन बी तुषार मेहता, ऑप्शन सी एलिजा इम्पे, ऑप्शन डी मनोज मेहता। तो प्रश्नटिर सठिक उत्तर होच्छे ऑप्शन ए अर्थात आर वेंकटरामानी। एर परेर प्रश्न, भारतेर बर्तमान सलिसिटर जेनारेल के? भारतेर बर्तमान सलिसिटर जेनारेल के? ऑप्शन ए आर वेंकटरामानी, ऑप्शन बी तुषार मेहता, ऑप्शन सी एलिजा इम्पे, ऑप्शन डी मनोज मेहता। तो प्रश्नटिर सठिक उत्तर होच्छे ऑप्शन बी अर्थात तुषार मेहता। परेर प्रश्न, भारतेर लोकसभार बर्तमान सेक्रेटारी जेनारेल के? भारतेर लोकसभार बर्तमान सेक्रेटारी जेनारेल के? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पी.सी. मोदी, ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी अरुण कुमार मिश्र। तो बंधुरा प्रश्नटिर सठिक उत्तर होच्छे ऑप्शन सी अर्थात उत्पल कुमार सिन्हा। परेर प्रश्न, भारतेर राज्यसभार बर्तमान सेक्रेटारी जेनारेल के? भारतेर राज्यसभार बर्तमान सेक्रेटारी जेनारेल के? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पी.सी. मोदी, ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी अरुण कुमार मिश्र। तो बंधुरा प्रश्नटिर सठिक उत्तर होच्छे ऑप्शन बी अर्थात पी.सी. मोदी। परेर प्रश्न, भारतेर रेलवे बोर्डेर बर्तमान सीईओ के? भारतेर रेलवे बोर्डेर बर्तमान सीईओ के? ऑप्शन ए जया भार्मा सिन्हा, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी माधवी पुरी।
তো বন্ধুরা প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ অর্থাৎ জয়া ভার্মা সিনহা। পরের প্রশ্ন, ভারতের মহিলা জাতীয় কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান কে? ভারতের মহিলা জাতীয় কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান কে? অপশন এ জয়া ভার্মা সিনহা, অপশন বি রেখা শর্মা, অপশন সি উৎপল কুমার সিনহা, অপশন ডি মাধবী পুরী। তো বন্ধুরা প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি অর্থাৎ রেখা শর্মা। পরের প্রশ্ন, ভারতের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কে? ভারতের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কে? অপশন এ অজিত দোভাল, অপশন বি মনোজ পাণ্ডে, অপশন সি মনোজ ভার্মা, অপশন ডি বিবেক রাম চৌধুরী। তো প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ অর্থাৎ অজিত দোভাল। পরের প্রশ্ন, ভারতের সেনাবাহিনীর বর্তমান প্রধান কে? ভারতের সেনাবাহিনীর বর্তমান প্রধান কে? অপশন এ অজিত দোভাল, অপশন বি মনোজ পাণ্ডে, অপশন সি মনোজ ভার্মা, অপশন ডি বিবেক রাম চৌধুরী। তো বন্ধুরা প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি অর্থাৎ মনোজ পাণ্ডে। এর পরের প্রশ্ন, ভারতের বায়ুসেনা বাহিনীর বর্তমান প্রধান কে? অপশন এ অজিত দোভাল, অপশন বি মনোজ পাণ্ডে, অপশন সি মনোজ ভার্মা, অপশন ডি বিবেক রাম চৌধুরী। তো প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি অর্থাৎ বিবেক রাম চৌধুরী। পরের প্রশ্ন, ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর বর্তমান প্রধান কে? অপশন এ অনিল চৌহান, অপশন বি মনোজ পাণ্ডে, অপশন সি উপেন্দ্র দ্বিবেদী, অপশন ডি বিবেক রাম চৌধুরী। তো প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হলো অপশন সি অর্থাৎ উপেন্দ্র দ্বিবেদী। এর পরের প্রশ্ন অর্থাৎ আজকের এপিসোডের শেষ প্রশ্ন, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর কে? ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর কে? অপশন এ শক্তিকান্ত দাস, অপশন বি তুষার মেহতা, অপশন সি রঘুরাম রাজন, অপশন ডি উর্জিত প্যাটেল। তো বন্ধুরা প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ অর্থাৎ শক্তিকান্ত দাস। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ হলো। এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।